Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat batin kaula amul jaki, bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Kyai Haji Imam bin Ramli Batu Ampar sesangat abdina amul jaki. Tak ketinggalan dak senasa mulja Fadilatul Muwaqqar Al Mukarram Kyai Haji Husain Ali Karar Sin Haji secukan sangat abdina amul jaki. Selain semulja Al Mukarram Kyai Haji Hafiz Ainul Ghir Sin Haji cukan sangat abdina amul jaki serta setaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh nyon seporah manabi tak ko ngangi seput dak setaja na abdina sangat amul jaki. Nabi pindah saus. Setaja para tokoh dan pemuka masyarakat, instansi pemerintah yang berkenan hadir saat malam mangken, dan tak ketinggalan setaja kepengurusan dan anggota Majlis Ta'lim Al-Mustafa seinsyaallah saat malam mangken ki pur elantik sesangat batan kaula amul jaki para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat abdina amul jaki. Alhamdulillah tak ke peka pocian ban syukur selalu ke atur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esarngakin kelaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurah limpahkan da kehadiran junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat ngereng. Ayawal pemator kadinto dan kulaban pancengan pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar acara saat malam mangken sampun kita gelar bersama pelantikan ban silaturahim dari Majlis Al-Mustafa kadinto kesarengan kelaban inayah ban riayah dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala sengketan kulaban pancenengan insyaallah termasuk manusia sekatuan jalan-jalan barokah, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan keuntungan mulain odik nang dunya kantos paki da akhirat selalu asampung sareng para ulama, selalu asampung sareng para aulia sengketan kulaban pancenengan senak potoan teti manusia selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Para tretan sangat batan kaula amul jaki mungkin tak banyak sebisa ya torakin tan kula saat malam mangken namun ngereng papangkian tan kula ban pancenengan malam mangken kadinto sokoren da ka Allah subhanahu wa ta'ala apa metan kula ban pancenengan sayundang sareng para masyayikh apa metan kula ban pancenengan saya kasokanen sareng Allah akumpul ikadinto tempat kangku akabai majlis insyaallah tati kebagusan tunya akhirat gilanon seporana para pusat badan kaula amul jakit panapa pole majlis kadinto ampun ajan cikangkui maus kitab sulamut taufik kadinto kitab sulam kadinto dabun ke Husain kala bener kitab kene tapi raja ilmuna kitab kene tapi raja barokana pancenengan oneng pasir sing angkit pak Al-Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir sitong wali depan berampan aulia Allah subhanahu wa ta'ala
Kelanon para pusat badan kaula amul jakil ada buakin sarang para ulama sebagian dari amal istiqamah al-Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir musti awirat salawat panaripan malam kadinto sakame ebu Pak. Ya Allah sakame ebu la ilaha illallah sakame ebu Allahumma salli ala Muhammad mebu so Pak. Keduan putra, keduan raji, keduan santri, sibu ada wah, tapi petong polo lema ebu benar. Selawat ya Allah ban la ilaha illallah. Oneng maus Quran kento benar berapa Pak? 12 juz. Ban malam asalat malam sunat tahajud kadinto maus Quran tak korang 10 juz. Asalat duha tak toman korang maus Quran sampai balung juz. Allahumma salli ala Muhammad. Me buah bu, ki molang, ki namune tamoy, ki sibu ada. Wah, kento nyata bani amal manusia biasa, tapi amal para aulia. Bakto sesempit, pabuah wiritan aibuan, pabuah maus Quran, apola juz sapan hari sapan malam. Ban sebagian dari karomana penapa para bu ban asolat lema bakto kento musti mandi benar ini kamu pajang sopu musti mandi tak toman akalampi situng musti pada kaos dalam kalampi paski ngangkui juba aram petelo asurbanan ban aselindangan lema kali benar kento tak toman coba baik dalam atau baik perjalanan may pasempat bi Allah. Tento dari karaman al-Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir malar mantar tan kulaban pancenengan oleh barokah sana fotoan mulai nang tunyakan tos pagi di akhirat amin Allahumma. Mangkana sitong saos pesan tan kulai semakin matoro majlis al-Mustafa. Matoro para ulama senga Kelanon sepora na sepangkat nga aku lebih sampian bani ulama, sepangkat nga aku lebih sampian orang awam. Kenapa saya dalaki na paki ngajunan epon Allah? Kenapa tak merang kabar? Hari kiamat kento ruwet. Bani cuma sehari semalam, tapi 50,000 sana, seket 1000 tahun. Seket 1000 tahun. Kula bi sampean paki nang padang mahsyar panatek bi Allah ban pagka panggil tong situng panggil tong situng bak sebutnya mana Imam bin Maksus natek maju ke ada kajeng Nabi ada bustung hadis san orang situng panggilnya mana maka pada malaikat Zabaniyah pasir malaikat Zabaniyah malaikat tukang tokun apoi neraka nyelosor dak orang siap baris nang padang mahsyar etekku orang saya panggil mon kule saya panggil etekku tanang kanan etekku tanang kacer eret kada Pak sambil nunduk mengkem tak bisa bentah sama sekali eret kada sabak nang pangkung pahyu makin dak manos sakapi ya alal mauqif orang padang mahsyar areh imam anang maksus siapa yang dituntutan maju ke ada siapa lamba situ mana keco maju ke ada siapa lamba situ mana tokol maju ke ada siapa situ mana rasanin fitnah ketengki bi imam maksus maju ke ada saniu makin bi para malaikat paki nang kiamat ser sepaling bunga ke ada Abdullah bin Mas'ud ada buakin fayakunu afra'an nasi bidzalik walada wa zaujata wa ikhwana wa asdiqa'u kama qala sepertama bunga kalaban pengumuman kadinto bini ku lebih sampian laki ku lebih sampian anak ku lebih sampian sani pemaju sitong orang pakon maju saya dituntutan bini ngocak malaikat jandi pengadep dah ke Allah aneka lakitan ku dalam tak pentos nang tunya monreng bini saya pemaju selake dah ada sing ngocak malaikat bini dan ku leka dinto lamba
Odi bitan kula sebitak tahun itunya. Jadi pemasuk surga kula lapor ada ke Allah, nuntut ada Allah. Lamba kula tak bajang irat Taurat binitan kula. Saya nuntut yang sepo sebelum itu nuntut mosona. Nah foto ni saya kada. Malaikat emak dan kula, embok dan kula, lamba dan kula odi. Abareng emak bimbo sebitak tahun, madrasah kula tak masuk, pondok kula tak masuk, tak ajarin akhlak, tak suruh bajang, tak suruh apasa, mungkin kula nuntut ke ada. Aneka saya depin dan kula ban pancengan pagi nang hari kiamat, malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Maka ngereng andalan napa kula bi sampean pagi nang kiamat. Bajang kula bi sampean tak pangki konco pungkan. Asojud dah ke Allah masjid dengan atas sejadah setunya ate kula bi sampean. Bahkan kadang ki ingat ke maksiat nang dalam masjid. Ya kasih bajang. Badareng wali ingat ke bini na pai peceleng mu nabi Allah. Tepa bajang ingat ke bini na. Tepa nang atas sejadah ingat ada bini na. Peceleng mu na pak puluh hari pak puluh malam. Akhirnya tawassul dah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pak itu hakim Syekh Abdul Qadir pas baras muan. Abdul Qadir jawab, jasa king bening ko Syekh Abdul Hakim kakek telang muan sampai kiamat. Gara-gara kurang ajar di Allah. Nang atas sejadah ingat kebinen apa? Nek orang laki ingat kebinen tabang aja apa jang. Mon kula bisa kan ingat ke bintang film kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng bajang napa sayang dalakin dak ke Allah pagi. Pasa kula bi sampean. Pasa napa? Kula bi sampean bulan Ramadan, bane bulan Ramadan ada pita na. Jasa king pasan prei timen. Sebulan saus kan pun pasan sajan ram yamen reming dugardo. Asaan saja ramai dangdut sampai telasan nang purkopuran. Mulai pun barang metur sampai kebun temor. Ada pita na kula bisa pan pasan bane pasan. Ngereng tan kula ban pancan. Napa sayang dalakin? Situng kula mesen majlis kain to rabatin. Pancengan yundang ka kanto. Meba pancengan saya yundang. Meba pancengan saya Prabu ka kanto. Kentong ngereng so onda ke Allah manar manter ratora bagus kula bisa pada sampung sarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ban setaja para ulama para aulia para guru saya fatihan ya majlis kadin to amin Allahumma. Centengakin entar ke tahlilan, centengakin entar ke mauludan, centengakin entar ke majlis tikir, majlis taklim rutinan ngak kadin to Al Habib Umar ibn Abdul Rahman al-Attas ada buakin. Kula bi sampean tak bisa entar dah majlis bagus kecuali bi Allah rezeki berokan ring wali. Allahumma salli ala Muhammad. Ma min sahibi ta'am fi majlisin min majalisil khair illa wa lahu nazrah min awliyaillah sawa'un kanu ahya'an am amwatan. Tabun Habib Umar ibn Abdul Rahman al-Attas ada buakin tak kira tengka ada majlis bagus situng manusia kecuali bi Allah rezeki tuang reng wali baik wali kento ki odi nang tunya atau wali sampun set kula bi sampean ka kanto me pas kula bi sampean selamar sareng para masyayikh me pas kula bi sampean saya angkat sebagai anggota sareng para ulama para masyayikh ngereng so onda ka Allah malar mantar kento sampungan bagus kula bi sampean ada orang-orang bagus oleh tuana para aulia oleh barokana para aulia sana poton tete orang selamat sampai pagi hari kiamat amin Allahumma. Kana ngereng akati atur saya ada kebayaan dalam majlis ni kamu pajang kula bi sampean yen nayen wirid kula bi sampean yen nayen ibadah kula bi sampean yen nayen ngereng majlis kento rabatin 3 bulan sekalian para pusat badan kaulamul jakin mangkan centengakin kaleburin majlis kaleburin para ulama kaleburin orang soleh gelanon lebur de orang bagus kadin to ibadah raja tak ada biaya Allahumma sholli ala Muhammad.
Centengakin lebur da ke ulama, centengakin lebur da para aulia, centengakin lebur da orang-orang soleh. Ani kebun deraja. Kajeng Nabi adabu awsaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling sakana talen iman kadinto cinta semata-mata karena Allah, benci semata-mata karena Allah. Ngereng. Kula bisa pan pecinta ada para ulama, cinta ada ke Habib Sandi kitab sulam, cinta ada orang wali, pola kento tetipan deraja. Kula bisa sampan make tak pada bi orang wali. Amal tak pada, tikir tak pada, ibadah tak pada, pola paki bisa pangki eswarga. Amin Allahumma. Gelanon seporana, gelanon. Orang kento para bu cinta kadinto urusan ate, singa centengaki. Kento nilai pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Basri ada buakin, "I'malu ma syi'tum fa innakum satub'atsuna ala nawayakum." Allah lalakonin amal ibadah pabanyak kengkengen ya. Kaki kapi pagi jaga di kuburan tergantung dadanya masing-masing. Sebanyak ibadah tapi lebur dak orang tukang orkes. Kebater pagi abaris bi tukang orkes. Sebanyak ibadah tapi lebur cinta ada bintang film. Kebater pagi abaris nang apoi neraka, napa nang hari kiamat bi barisan bintang film. Gelanon. Hari kiamat kento bade panitia na pagi pak. Kula bisa sampai tak bisa malaikat noro golongan pujuk tampar tak bisa. Baris di malaikat. Ganta pun keafit kela orang jaga di kuburan tergantung dadana masing-masing. Baris dijaga aro beketang, baris dijaga aro babi, baris dijaga aro hewan. Tergantung baik dadana. Kan ngereng para pusat badan kaulamul jakin rabatin majlis kadinto asampung da orang-orang soleh kecintaan para ulama para masyayikh pola kadinto sebisa ngangkes keselamatan kula bi sampean pagi nang akhirat amin Allahumma. Kajeng Nabi tahu sabri benda banyak bada orang lamba acabis da kajeng Nabi. Anas ibn Malik ada buakin jaa a'rabiyun jahurius saut. Bada orang tis aja habis dah kajeng Nabi pak nyaring dabuna mereksanin dah kajeng Nabi ya Rasulullah ma taqulu fi rajulin yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Kajeng Nabi kati panapungan bada situng orang lebur dak kelompok orang-orang soleh lebur dak kelompok orang-orang ibadah tapi ibadahnya tak pada cikir tak pada bi pujuk tampar keng cinta ke pujuk tampar. Soalnya tak pada saya pakai jazuli tapi cinta ada ke jazuli. Kuah kajeng Nabi sekecap almar'u ma'aman ahab. Orang je pakai bekal jaga di kuburan abaris bareng orang sekelebu. Allahumma salli ala Muhammad. Nanas ba'dabu fama farihna bi syai'in farahana bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab. Maka sahabat san mereng kadin to ada selebih bunga etempang pengumum kajeng Nabi bahwa orang kento nang kiamat nang akhirat pagi abareng orang sekeleburin ngereng pelebur da sandi kitab Sulamut Taufik pelebur da para aulia para masyayikh pelebur da para ulama saya kumpul ku lebih sampai nang majlis Mustafa pola ku lebih sampai pagi bisa patang entar eswarga amin Allahumma. Pak swarga kento banyak tingkat aibuan. Sebagian ulama ada buakin ante swarga kento sebitong ayat Quran. Kajeng Nabi adabu inna ahlal jannati la yatara'a ba'dhum ba'dan kama yatara'a an-nujuma fis sama' au kama qala. Kajeng Nabi adabu paki orang swarga ajeling de orang setengkian kento pada bi orang nang dunya ajeling bintang nang atas langit. Di mata lama kejazuli yatas pada bi ajeling bintang kula bi sat. Pak kajeng Nabi adabu yatazawaru ahlul jannah bisa paling salang entar orang swarga. Tapi kajeng Nabi adabu setengki bisa ke bawah sekebaba tak bisa ke atas.
Fayatazawaru ahlu illiyin man asfala minhum. Dabun kajing Nabi. Maka entar orang ahli surga setengki dah sebabaan bisa oleh. Wala ya'ti man asfala minhum ahla illiyin. Bantak bisa semantapan entar ke atas illal mutahabbina fillah. Kecuali orang sepatang cinta semata-mata karena Allah. Fayatazawaruna man haitsu sya'u min ahli jannah, maka bisa entar ke masaus tingkat ke masaus dari tingkat-tingkat swarga. Gelanon seporana kula bisa pan semangken akom polika dinto bene politik, bene kelebunan, bene mainan, bene keng bisnis bantekengan semata-mata karena Allah, semata-mata karena ibadah. Mun etrema bi Allah, semantap paki bisa entar da setengki bisa entar da semantap manar mantar apolong ai swarga seteja. Amin Allahumma. Makana bali pole ada saya ada centengakin lebur da ahli bagus. Centengakin lebur da para ulama. Centengakin lebur da para aulia gelanon seporan. Pangkat para aulia, pangkat para ulama kento bane cuma itunya bisaos. Pangkat kento biasa pensiun itunya kecuali pangkat para ahli ilmu dan para aulia. Kelanon seporan kelebun. Kantunya kita mati le pensiun. Camat, bupati, DPR sampai presiden sekali. Kecuali para ulama dan para aulia. Pangkat wali dan pangkat ilmu kadinto benne pas ambusan leseta bahkan san leseta sajan raja berokana san leseta sajan banyak duang da orang-orang Saudi. Imam Ahmad Az-Zarruq eta buakin periksanan bisantrena ya imam imdadul hayy aksar am imdadul mayyit kiai berokana orang wali seseta kay banyak tempang bi berokana orang wali kita pa oding lamba. Ada Abu Sa'id Ahmad Zarruq ada bawakin bal imdadul mayyit aksar bali barokana mayyit dari orang wali seseta lebih banyak. Anapa? Karena sajan dapat dalam akhirat sajan tengki pangkat ngajunan epon Allah pangkat orang wali ilmu orang wali kosong orang wali istiqamah orang wali bane cuma itunya bisaos sajan dapat ada kopuran sajan banyak pejang sajan banyak wirid sajan banyak istiqamah sajan banyak berokan dak orang Saudi sekala nakki malar mantar kula bisa pen oleh berokan Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir sana poton sampai pagi hari kiamat. Amin Allahumma. Makana para bosat badan kaula amul jakin kilanon seporan abali pole ada saya ada Pak rabatin majlis kali semain para ulama sekelangkungin para masyayikh se ngampel se ngayom dan kulaban pancenengan kilanon seporan para bosat badan kaula amul jakin kula king cuma acara eta Pak kula kento orang Bangkalan tapi asli orang kento dari sepolah ke di tengkin kula di macam adik ke Hashir Ridwan Allah yarham malar mantar pada tengki pangkat. Amin Allahumma. Bila utaman acara eta lamba angko kinaikin nengjok tawan pada syekh ulama di Mekah kento ki ada mobil lamba ki ada mobil ya terbi para masyayikh para kiai ngangku dokar lamba mungkin sekitar Pandan kali itu ampung Pandan ibarat tepak ingat tengah arah hujan gilanon tada pengawapan kecuali gilanon seporan compong bajingan akhirnya para kiai hujan angin terus arempek garam mari lah tada boleh kau tungap kecompok kali itu para pusat badan kaula amul jakin san ojen terang kilanon kiai berangkat pole ngangkui dokar ka dinto akhirnya syekh sedede Mekah kento aco paitanin orang se abak ngeluar kento aco san kiai berangkat copan ne kay kala bungkus plastik kesek Allahumma sholli ala Muhammad
Coba na, coba na orang statoman arasanan. Coba na kiai statoman afitna. Coba sta peka di Quran tiker wirid ban samaja. Kasekep bi orang sesemua ngeluar kento. Akhir bi Allah Subhanahu wa taala dabun ke hasil babaras. Jan semak, jan saya. Oneng pamaten. Mate masjid malam Jumat naku Quran andi udu. Ustad belum tanto setengah ni. Bajingan raja. Tapi akhir lebat berokana. Napa? Acimat coba na ring ade. Sekonne demi sekonne. Pelebur apa jang? Pelebur semak ada para ulama. Pelebur ke masjid. Mati malam Jumat andi udu naku Quran itikaf di masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Pas daram macam ke di kuburan pagi pak monoreng ngak gitu. Gelanon saporan. Cerita na sitong selain. Ibarat. Pangkalan dan kula kenal bi sitong orang. Gelanon saporan. Ustad nih. Bani bajing. Andi santri, andi madrasah. Tapi kenapa? Langkah ke ulama. Lancang lesan ada ulama. Setiap ulama sampai ke Corona TV kerasan. Akhir ada aram apa? Mati sakit di Surabaya. Ya terbi tetangkena cerita dan kula ampun ke. Cekalang kam daring alim. Kaisa ustad kaisa mate dari Surabaya kula singatar. Aunjel talokale pak. Neka isra madu kentok mate. Nangis sambulan. Para ada pada kota Bangkalan aku lupuk boleh odi pak. Akhir lebat kota Bangkalan mate boleh nangis pun. Para ada pada Resbaja aku lupuk boleh. Corak bersen aja kan. Odi boleh maris baja pas mati. Telokale je tajak bi malaikat. Serah bane baje. Ustad andi santre keng langka ada ulama. Tingereng para pusat badan kaulamul jakin andalan kula bi sampan cuma situng Majlis Al Mustafa. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabatin majlis kadin. Gelanon seporana para pusat badan kaulamul jakin kula bi sampan tak kere sampung dak kita bareng wali dak tikira reng wali dak selawat reng wali kecuali yundang bi reng wali kento. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelanon sepon reng wali kento napa boleh da pada alam kubur nang tunya lamba minta pese beri bi Allah reng wali tepao di minta ojan minta pese minta mas beri. Dan kecukan dabun para ulama sebagian reng walisan depa ada kuburan minta reng orang seki odi. Saya rasa hadir ada ke majlis ta'lim. Saya rasa hadir ada majlis selawat. Saya rasa hadir ada majlis ahol. Saya rasa hadir ada majlis tikir kadun reng wali kadinto. Mohon kula bi sampean majlis Al Mustafa kadinto. Kula bi sampean maus kitab Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir maka noro dabun para ulama kula bisa tak kira dapa kak kanto kecuali kesokanen sarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir malar manter kula bisa sampan iyun dengan sarang beliau bani cuma nang tunya bisaos tapi pagi na akhirat panggil masuk surga bareng sarang beliau ban para aulia amin Allahumma. Mana para bosat badan kaulamun jakin neka bisaos. Cinta ada ulama, cinta ada majlis ta'lim, cinta ada majlis tikir, ngormat ada para masyayikh, nek ngereng kebay andalan kula bi sampai. Gelanon sepora. Kajeng Nabi menurusan cinta kento tak ngunyang-nguyin panapa pak. Lamba pada sahabat minta teroma soal ke semak bi kajeng Nabi. Bi kajeng Nabi langsung itu. Pada sahabat minta, ya Rasulullah as'alu murafaqataka fil jannah. Kajeng Nabi dan kula terus mabi pancen dengan eswarga. Kajeng Nabi ada bu, ini ala nafsika bi kathratis sujud. Oh, montero semabi sengko nang swarga tambahin bajeng kake. Jageng cuma apa jang fardhu melolo. Pasekut apa jang sunnat. Nikah sepertama. Baris yang dua. Bi kajeng Nabi tanyakin. Kakek siapa apa lagi sanda pada akhirat nang kiamat. Ma'adattalaha mon pagi ida akhirat kaki andi sangu apa ibadah berapa kaki pagi persiapan untuk masuk dah swarga
untuk dapat ada hari kiamat apa ibadah yang dalakin kaki. Sahabat semerdua kento jawab, ma'adatu syai'an illa anni uhibbullah wa rasulah. Kajeng Nabi dan kula tak banyak ibadah. Dan kula manusia biasa, bajang ngalak do fardo na malolo, pasang ngalak do fardo na malolo, keng kula andi sango situng, dan kula cinta ada Allah, dan cinta ada ajunan. Lah, kajeng Nabi san mereng cinta ni kepada bu, anta ma'aman ahbabta. Kake paki nang kiamat, bakal aper ngasengko. Amin Allahumma. Kala siadaan takkan tapan tak cinta, bi kajeng Nabi pakon nambah bajang pak. Tapi semerdua sahabat apa tak cinta kajeng Nabi, kula tak banyak ibadah dan kula tak banyak wiridan dan kula tak banyak maca Quran, keng kula cinta ada Allah, cinta ada ajunan. Kajeng Nabi langsung ada bu, oh mun urusan cinta kake pagi nang kiamat bakal aper ngasengko malar mantar termasuk dan kula ban panjenengan setaja. Amin Allahumma. Pohon para pusat badan kaulah menjakin makan seterakhir. Kula king cuma beri telok kelakuan. Kula non, di etunya dalam kubur, da kiamat, da akhirat, kilancang paur sama. Kilancang bi ulama to mana bitong berempat terminal kula bi sampean, dapat pakai ke surga. Berempat terminal kula bi sampean, orang kafir dapat ke neraka, berempat plus terminal. Tunya kento nomor telok. Ki karem 4, 5, 6, peto, belu, sanga, 10, 11, 12, 13, 14. Kari 11 terminal lagi. Alam kubur, padang mahsyar, teteh, tempengan amal, panggil tong situng bi Allah. Kebaik sakse ban semacam. Kita ngelancang perjalanan. Ruwet pak. Napa boleh sampai ada kiamat, napa boleh sampai ada kuburan. Ken mati saus tampan ruwet. Kajeng Nabi taman ada bu, mati kento sake sebadan, saking obu situng, reng mati kento itu da orang seodi ini kesetuju empon sebeban langit pak. Saking paten, orang mati kento sake buluna, tolanga, dagingna, darana, sebadan sake. Le sake panas obu situng kento, itu ada orang sekiodi nang tunya setaja arem pekep. Pahdarem orang separak mati. Kini mama sayuti ada buakin, montroning arjang orang parak mati. Montroning lapar orang parak mati. Montroning orang takok kebeter orang parak mati. Montroning orang tidak tenaga, tandi tenaga sama sekali orang parak mati. Montro tawa panas peti songkun kento orang parak mati malah mantar kula bisa pan pedemang sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kula king cuma beri telok kelakuan. Kajeng Nabi wasiat dak kula bi sampean montro gampang urusan nang dunya akhirat ni kepada telok kelakuan ni kejaga. Insyaallah termasuk salah situnga entar ke pengajian ni. Kila non kajeng Nabi ada bu salasa kulluhum dhaminun ala Allah. Bara telok golongan kadinto jamin bi Allah. Oneng jamin Allah dabun kajeng Nabi in asya ruziqa wa kufi wa in mata adkhalahul jannah. Mon odi pelancar rezekina bekempang urus. Mon mate bekempang urus masuk suar. Tero pak. Odi soki mate masuk suar. Allahumma salli ala Muhammad. Telo. Kenapa pasayaran dabun kajeng Nabi man dakhala manzilahu fasallama ala ahli fa huwa dhaminun ala Allah. Pasar orang saya masuk dak kecumpung. Pas ngolok salam dak keluargana kento jamin bi Allah. Mon odi soki mon mate masuk suar. Ngereng mulai semangken palazim pancenengan masuk kecumpuk ngolok sa. Gelanon banyak kula bisa pan mun nelpon kiai saos assalamualaikum kiba. Cek ganteng salam tepak nelpon ustad, nelpon ulama, nelpon kiai. Andi anak segame tahun rumah tangga tatoman ngolok salam todus. Sehingga
Ngereng mulai semangkin, selake masuk compok nemu rajin di dalam ologi salam. Gelanon, ngolok salam dah para ulama bagus. Ngolok salam dah para ustad bagus. Ngolok salam nang pengajian bagus. Tapi ngolok salam dah rumah tangga dah cesena compok bagus sareng baro. Roka. Bana-bata mereng kabar panjenengan orang sing ngolok salam dak keluarga tibi Roma oleh boro kenareng wali sebab benelange. Coba. Pohon lece entar ke bujuk tu ampar. Lece entar ke Sunan Ampen. Lece entar dak wali songo. Keng pen masuk compok ngolok sa. Ki entar bu bah boleh seketempuan lagi. Entar namun entar sampai tak toman ngolok salam dak nak foto. Entar ke Tuampar, entar ke Sunan Ampen, entar ke Wali Songo. Tapi pen masuk Roma tak ngolok salam. Bisa jadi tak oleh berukan dengan wali panjenengan. Ngereng para busat badan kaula amun jakin istimewa orang ngolok salam dak keluarga na reng wali sebeban langit kento pabrik. Penapa? Penyumbang doa ada orang kadin tok malar mantar kula bi sampean termasuk orang seoleh berokana para aulia tunya akhirat amin Allahumma tu mardua saya apa saya jamin bi Allah man kharaja min baitihi ila al masjid fa huwa daminun ila Allah ala Allah saya orang yang keluar di Roma atengka ke masjid nek tanggung jawab jamin Allah mon odi soki mon mate masuk suah kan ngereng kula bi sampean pahli jemaah ke masjid mun bisa le mak bekto masjid saya ngak harap pon mun tak bisa saya ngak ce sampai pahli kor jam kento badah bajang salah situng le mak kento tak apa jang masjid teka sekalian benar koto bersih apa jang masjid duhur tak sempat kita ungkai sabah ya toren pajang sabah korla bajang asar tak sempat kisi boy pasar ya toren badai pasar king singa kor apa jam pola bisa maghrib pola bisa isya pola bisa sop teka sekalian lebih-lebih pajang peteng nih Pak saya nggak pajang peteng nah apa pajang peteng maghrib isya sop nih kebiasaan letak sibuk kula bi sampean sesibuk duhur biasa pola bisa maghrib masjid Esa masjid sopu mas kalau korjit masjidan sampean benare Allah setanggung jawab mon odi pesoki mon mate masuk suar kira non sampai 5 kali pajang telo pen orang kencer orang siapa yang berjemaah masjid maghrib esa sopu bi kajeng napi ada buat ara busat badan kaula amul jakin pakon papunga ring orang si atengka nang lemalam ke masjid bin nurid tam yaumal qiyamah tera pagi nang kiamat orang si atengka lemalam ada damar teng peteng ke masjid maghrib esa sopu damar pagi raja nang kiamat ni ke pagi adik damar kula bi sampean kotu abek tadamar masing-masing damar kula tak ketela bi sampean damar sampean tak ketela bi tan kula banyak orang posang kalabang swarga kecuali orang si atengkan ke masjid teng peteng maghrib esa sopu pagi tak posang da swarga manar manter tepada dan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma kana matora masjid Pak ngolok salam dak keluarga sehingga sehari semalam khutbah di berjemaah masjid oneng sampean kencer orang maghrib masjid esa masjid sopo masjid kajeng Nabi adabu fa ka'annama qama al-laila kullah orang siapa jang masjid telo nih kamu pada bi apa jang semalam mulai maghrib sampai sopo tak buang-buang bajang Maria salam takbir boleh, Maria salam takbir boleh. Mulai maghrib sampai sopu bisa Pak? Bisa Pak? Mulai maghrib sampai sopu cek ngakan cek ambu terus apa jang? Kedanon takar kecek masih tak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon sampean leci apa jang malam? Keng telo nih kayak masjid. Maghrib masjid, esa masjid, sopu mas. Sampai nanti kenceran apa jang semalam Pak tak sok ya ada memulai di kenceran apa jang semalam ben malam Allahumma sholli ala Muhammad
Semerdua orang sekeluar di rumah ating ka ke masjid, ejamin bi Allah mon odi soki mon mate masuk suar. On semertelo sera para busat batan kaulamul jakin man kharaja min baitihi fi sabilillah fa huwa dhaminun ala Allah. Sera orang sekeluar di rumah ating ka ilm jalan semata-mata perjuangan agama kento ejamin bi Allah mon odi epasoki mon mate masuk surga. Alhamdulillah. Dan kulaban pancenan elamar bi para masyayikh da majlis al Mustafa kula bi sampan semakin keluar ating ka di compo bane gedringan bane politik bane mainan bane bisnis bane dunya bane don candonan tapi semata-mata perjuangan dalam agama kajeng nabi adabu man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sera orang sekeluar di romana enter da majlis ta'lim, majlis kitab, majlis ilmu kaento pada biajuakin agama sampai abadi. Orang sekeluar di romana ajuakin agama ejamin bi Allah mon odi soki mon mate masuk surga manter terus istiqomah nang majlis al Mustafa sampai kulabi sampean seteja amin Allahumma. Karena para busat batan kaula amun jakin aneh kesebisa ya turakin tan kula saat malam mangkenyon sepora setada batasa namong tan kula nyom pengasekadin to manar manter raja manfaat datan kula ban pancenengan fid dini wad dunya wal akhirah. Cak putus hubungan Pak, cak lepas kontrol di ulama, cak lepas kontrol di para ustaz, cak lepas kontrol di madrasah, cak lepas kontrol di pesantren, cak lepas kontrol di majlis ta'lim. Malaiku nabi sampean tenoro pakai da suarga amin Allahumma. Atas setaja selalu pot korang langkah pun nyon sepor akhiran wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.